दिन कईटा पर साधारण निर्वाचन पड़ो भोट एथर निर्वाचन मुख्य प्रसंग कौन भोट हातेबा विभिन्न राजनीतिक दलर रणनीति कौन है नुआ सरकार ठारू कौन चाहती भोटर ए सब प्रसंग में कोलकाता स्टूडियो रे विशिष्ट व्यक्ति सहित आलोचना करिसेंती कलिंग टीवी कोलकाता ब्यूरो हेड प्रमोद महांती। कोलकाता टॉक कार्यक्रम रे उपस्थित अतिथि मानक मु स्वागत जनाऊँ। आसन्न निर्वाचन घर घर बुलुछंती प्रार्थी एठारे प्रश्न आसे विगत 5 वर्ष रे जनप्रतिनिधि माने जो प्रतिश्रुति देइथिले ता पूरण होईछि कि एभली विभिन्न प्रसंग को नहीं निर्वाचन रणांगन रे प्रतिध्वनित हुए। तेणु कोलकाता टॉक रे आजिर आलोचनार प्रसंग रही आसन्न निर्वाचन। यही प्रसंग में आलोचना करने आम निकट उपस्थित अच्छा विशिष्ट साहित्यिक एवं राजनीति नहीं विभिन्न पर्यायर आलोचना करुवा प्रशांत कुमार नाथ उपस्थित अच्छा। ओडिशा राजनीतिर जो तत्व विभिन्न भावे से विभिन्न समय उपस्थापन कर तार सठिकता प्रमाण करछंती श्री निरंजन राउत उपस्थित अच्छा। समाजसेवी एवं राजनैतिक विश्लेषक दामोदर लेंका एवं आम जानती जे प्रणब मुखर्जी पूर्वतन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी सहयोगी भाव कार्य करथिबा देवाशीष दत्त सार प्रत्येक को आम स्वागत जनाऊँ। मु प्रथमे प्रशांत नाथ सार को पाखु जीवी जे आपण कहतु जे निर्वाचन आसी जाइछि एवं निर्वाचन जो प्रतिश्रुति देइथिले जो प्रतिश्रुति अनुपालन करबा पई जनप्रतिनिधि माने अंगीकार होइथिले यही परिस्थिति रे केते दूर कार्यकारी होइछि एवं वोटर माने कोन चाहंती। प्रथमे कलिंग टीवी अगणित दर्शक को होली अभिनंदन तथा शुभेच्छा। जो विषय वस्तु आरंभ आज आलोचना होची जे दीर्घ 5 वर्ष पर्यंत जो प्रतिश्रुति देइथिले वोटर मानकु सा केमिति अनुपालन करिसथि सत कथा एथर ओडिशार राजनीति बड़ विचित्र आउ रोचकमय होची जेहेतु दुई भाई वर्तमान जी किछि दिन पूर्व जना जाउतिला जे दुई भाई होई लड़िबे वर्तमान ओडिशा रे वर्तमान से अलग अलग लड़ुचंती अलग अलग माने एकाठी नुहे। तेणुक विषय वस्तु भी सही भाई दुई प्रकार हम राज्य तार विषय वस्तु उपस्थापन करिवो केंद्र आउ तार उपस्थापन करिवो। जेमती केंद्र सरकार सीए एनआरसी आपणकर बैंकिंग व्यवस्था तथा ये जो डीबीटी यही प्रसंग उपस्थापन करिवो तथा मागणा चाउल 5 वर्ष आगामी 5 वर्ष मागणा चाउल याकू करिवो। सेतबेले आपणकर राज्य सरकार मिशन शक्ति आउ युवक मानक जो नुआ ओडिशा नहीं कार्यक्रम है ताकू स्थापन कर कहीं दुईटी आपण मैंने जानती ओडिशार भोटर संख्या हूँ 3.3 करोड़ सेतबेले महिला भोटर संख्या हूँ आपणकर अधारू अधे अधे पुरुष आउ अधे महिला सेतबेले एथर नुआ भोटर संख्या आपणकर एड होती 7.54 लक्ष। तेणुक ओडिशा सरकार पूर्व यही विषय चिंता करी सी कौन कर नुआ पिला मानकु एथर जोड़ी ता छटा महिला मानकु मिशन शक्ति ना जोड़ी। तेणुक केंद्र सरकार ता विषय उपस्थापन करिवो राज्य सरकार ता विषय उपस्थापन करिवो उभयंक मध्य केंद्र सरकार राज्य सरकार केमिति केंद्र सरकार योजना को तार मुखा पिंधेछि से विरोधी हम ता भीतर भोटर भी निज निज असुविधा सुविधा या उपस्थापन करेंगे उभय दल सामने। तेणुक बड़ रोचक परिस्थिति आगे को देखा। नमस्कार। प्रथम समस्त भारतवर्ष कहीं आम ओडिशार जनसाधारण को मोर प्रथम अभिनंदन एवं जे 5 वर्ष थे इलेक्शन हुए आमे आमर निजर प्रतिनिधि मानक बाछि नियंतु जे आमर दुख एवं सुखर साथी हो बोले। तेणु प्रथमे जो नुआ भोटर माने आसछंदी तांको ही अभिनंदन दूचे जे जो इलेक्शन आउसी देखो इलेक्शन वर्तमान जो होचे विभिन्न प्रकार होचे गोटे धर्म भित्तिक होचे एवं जाति भित्तिक होचे एखने विभिन्न प्रकार नहीं होचे। तेणु मोर व्यक्तिगत कथा कहवा कथा जे आमर ये विभिन्न योजना ना जो भाया रोचे जे केंद्र विभिन्न प्रकार योजना करुच्ची राज्य सरकार जो भाई योजना कर ओडिशा नुहे प्रत्येक राज्य में। तेणु ये योजनाटा खाली गरीब को ना देकी आमर अन्य जो डेभलपमेंट
କାମ ଗୁଡ଼ା ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ରହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯୋଜନା ନାଁରେ ବହୁତ କିଛି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି। ଆମର ଜିଡିପିରେ ସାର୍, ଯେଉଁ ଆପଣ ଖର୍ଚ୍ଚ କହୁଛନ୍ତି ରହୁଛି ଯେ ଭୋଟରଙ୍କ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ କ'ଣ? ନାଇଁ, ଭୋଟରଙ୍କ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ମୁଁ ଓଡ଼ିଶା କ୍ଷେତ୍ରରେ କହିବି। ଆଗେ କ'ଣ କରୁଥିଲା ଜାଣିନେ, ଦୀର୍ଘ ଲାଷ୍ଟ 5 ଇୟର୍ସ ଧରି ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି, ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣ ଦେ ଆର୍ ହାପି। ଏବଂ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଛି ଆଭିମୁଖ୍ୟ ରହିଛି ବା ସ୍ୱଚ୍ଛ ରହିଛି, ତା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣ ବି ଖୁସି। ସେଇଭଳି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ଯାହା ଖାଲି ଭାରତବର୍ଷରେ କାହିଁକି ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଯେଉଁଭଳି ରହିଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଯେଉଁଟା ରହିଛି, ତେଣୁ ତା ପାଇଁ ବି ଭାରତବର୍ଷରେ ଖୁସି। ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କଲେ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ରାଷ୍ଟ୍ର ଉପରେ ଆମେ ଗତି କରିବା। ଯଦି ରାଜ୍ୟ ସରକାର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା ନ କରେ ତାହେଲେ ଜନତାର ଉନ୍ନତି ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମତ ସେମାନେ ଦେବେ, ମାନେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ରାଜନୀତିଜ୍ଞଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ମତ ଦେବା ଦରକାର ଏବଂ ନିର୍ମଳ ରାଜନୀତି ପରିବେଷଣ ହେବା ଦରକାର। ମୁଁ ଦେବାଶିଷ ଦତ୍ତ ସାର୍ଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବି। ସାର୍, ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ରାଜନୀତି ସହିତ ଓତପ୍ରୋତ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ। ଆପଣ ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଣବ ମୁଖାର୍ଜୀଙ୍କ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ସାମ୍ପ୍ରତିକ ରାଜନୈତିକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯେପରି ଗୋଳିଆ ପାଣି ହେଉଛି ଏବଂ ପରିସ୍ଥିତି କ୍ରମଶଃ ଜଟିଳ ହେଉଛି, ଭୋଟରମାନେ ତାଙ୍କ ସଠିକ୍ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଖୋଜି ପାଉନାହାନ୍ତି, এই ପରିସ୍ଥିତିରେ କ'ଣ କୁହନ୍ତି আসন্ন ନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇ? থ্যাঙ্কস ফর কলিঙ্গ টিভি কলিং মি। প্রথমেই একটা কথা বলে নিই যে গণতন্ত্রের দেশ, গণতন্ত্রের আমরা পূজারী, কিন্তু আমাদের এই ভারতবর্ষ বৈচিত্র্যময় দেশ, বিবিধের মাঝে দেখো মহান মিলন। এবং এই দিস কাইন্ড অফ ইভেন্ট হুইচ উইল বি রিফ্লেক্ট ইন দ্য ব্যালেন্স whereas the equilibriumity, censorship, whatever thing you may have, I find out that there is some differences between our state and Odisha. The Odisha is the one of the fastest growing state amongst the other states in India. So that's why I am telling you, it is an abstractly or it is an extraordinary pattern that the equilibrium, the quantity and equilibrium politics which has been exist in Odisha, and as well as with a compared to the other state, the Odisha is then an example thing which will be effect and a exemplary effect on the human being also. I request on behalf of that Kolingo TV through this thing, the election purpose, the representative of the election, that the MPs, those who are fighting, they are at least feel for the equilibriumity. That is called the central and state correlation. It is the one of the example thing in the case of the CM of Naveen Patnaik. He will have to be getting and create an example in Indian politics and make it a development on that issue. বিশেষ করে গ্রামাঞ্চଳରେ ଏହାକୁ ନେଇ ଭୋଟର ମାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଶେଷ ପ୍ରଭାବ ପକାଏ, ସାମଗ୍ରିକ ଚିତ୍ରକୁ ଆକଳନ କଲେ ଜଣାଯାଏ। ଏ ବିଷୟରେ କ'ଣ କୁହନ୍ତି? ଦେଶ ଏଇକ୍ଷଣି ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବ ପାଳନ କରିସାରିଲାଣି। ତେଣୁ ଏତେ ଦିନ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ବି ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯାହା କିଛି କିଛି ଡେଭଲପ୍ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ନ୍ୟାୟିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଏଇଭଳି କୋଉଭଳି ଜନସାଧାରଣ ଯୋଉଠି ଗରିବ ଜନସାଧାରଣ ସେମାନେ ପାଉନାହାନ୍ତି ନ୍ୟାୟିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସୁବିଧା ପାଉନାହାନ୍ତି। କାହିଁକି? ତ ଲଙ୍ଗ ଲାଇଫ୍ ପରେ ଲାଇଫ୍ ପଳେଇ ଯାଉଛି, କୌଣସି ସୁବିଧା ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ନ୍ୟାୟିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଟିକେ ଆହୁରି ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରି ଆମର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ରୋଡ୍ ଏବଂ ଯେଉଁ ଅନୁନ୍ନତ ରହିଛି ତାଙ୍କୁ प्रायोरिटी बेसिस रे जदि किछि करा जाई पारंता भारत सरकार एवं प्रत्येक राज्य सरकार आ द्वारा कोन देश आउरी डेभलप करंता, राज्य आउरी डेभलप करंता, यह विश्व स्तर रे हमर मान्यता करंता। जो भली वर्तमान जो पोजीशन एवं आम ओडिशा कहीं सारा भारत वर्ष कहीं जो भली पोजीशन रही विश्व स्तर रे जदि समस्त एकत्रित हो काम करते आमर विश्व भारत वर्ष विश्व रे 1 नंबर राष्ट्र हिसाब रे परिगणित होता। आमे शुणिले जे विभिन्न प्रसंग रे विशेषकर ओडिशा सरकार जो सावलील परिवेश सृष्टि करी राजनीतिर एक भिन्न दिग्दर्शन देइछंती एवं सेहीपरि केंद्र सरकार जो ग्यारंटी योजना कार्यकारी करछंती
ଯାହାକି ତଳ ସ୍ତରର ଲୋକମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଭାବେ ଆସ୍ଥାଭାଜନ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହା ମଧ୍ୟରେ ବି ବହୁ ବ୍ୟତିକ୍ରମୀ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଯାହାକି ଆମେ ବକ୍ତାମାନଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଫୁଟି ଉଠୁଥିଲା। ତେବେ ଆସନ୍ନ ନିର୍ବାଚନରେ ଏହାର କେତେ ଦୂର ପ୍ରତିଫଳନ ହେବ ତାହା ଭବିଷ୍ୟତ ହିଁ କହିବ। କୋଲକାତାରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ସମର ଜିସାନଙ୍କ ସହ ପ୍ରମୋଦ ମହାନ୍ତି, କଳିଙ୍ଗ ଟିଭି।